नमस्कार, जय राधे राधे श्याम, राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पंके बिहारी लाल की जय राधे राधे श्याम, राधे राधे। গীতা ভগবান বলেছেন যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। সব রকম জড় বাসনার কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে আর্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীরা শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হতে পারে, কিন্তু এদের মধ্যে সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত তত্ত্বজ্ঞানী বাস্তবিকই শুদ্ধ ভগবত ভক্তে পরিণত হন। এই চার শ্রেণীর মধ্যে যিনি পূর্ণ জ্ঞানবান এবং সেই সঙ্গে ভক্তি পরায়ণ, ভগবান বলেছেন যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। जय राधे राधे श्याम, राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय राधे राधे श्याम, राधे राधे, नमस्कार।